Wes. Hai teman-teman. Selamat jalan ini. Mobil apa itu Haliti? Oh, alhamdulillah. Wow, Mobil apa itu Haliti? kopi. Oh, dia Ahmad pingin juga. Mobil apa namanya Haliti? Mobil apa namanya Haliti? Mobil apa namanya Haliti? Mobil apa Haliti namanya? Mobil Tank. tank. Yes. Is it good? Ya, Do you like it? ya. Yeah. Itu gelangnya selusing, Bu. Itu gelangnya beli di mana Haliti? Di alun-alun. Di alun-alun mana? Dekono. Nenengnya tuh he. Haliti tadi sekolah belajar apa? Baca. Kemudian Jaa, terus apa? Coba Haliti nyanyi, gimana kalau nyanyi? Gimana kalau nyanyi? Go away. Terus. Come again another day. How much wants to play? Rain, rain, go away. Kamera on nggak bisa ngomong. Haliti nyanyi lagi Haliti. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Kapan-kapan nonton lagi ya. Ya.